भारतीय जनता पार्टी किंतु रमेश चंद्र समावेशित होती सभापति रमेश चंद्र साहू को सी आसन उपवेशित हेबे एवं आमको ये मुहूर्त में आम समस्त को गौरवान्वित कर माननीय मंत्री श्रीयुत नित्यानंद गंड माननीय गण शिक्षा मंत्री एवं राज्य उपसभापति श्रीयुत रमेश चंद्र साहू आम अनुरोध करूँ आउ जो मैंने आम अंचल वरिष्ठ नेतृवृंद अच्छा नायब सरपंच अंचल सी आसन ग्रहण करेंगे समिति सभ्य आम अनुरोध करूँ से कार्यक्रम आम सुनिश्चित करूँ जेहेतु मान्यवर मंत्री जे आम सांगे आज उपस्थित रे बोली गत काली हठात एमती एक कार्यक्रम हेतु आम मान्यवर मंत्री को अनुरोध करूँ कि आपण मैंने आम सांगे रुहतु गाँव को चलो कार्यक्रम यही कार्यक्रम आपण मान सम्मुख में आम आज रही था किंतु आम सौभाग्य कि आपण अंचल प्रिय विधायक मान्यवर मंत्री सी आज आपण सम्मुख में उपस्थित अच्छा से विषय में आम पुणी थे हृदय अनेक धन्यवाद दूँ माननीय मंत्री को एवं राज्य उपसभापति रमेश साहू महोदय को से आम सागर उपस्थित रही कार्यक्रम को आहरी गौरवान्वित करछंती अनुरोध करी माननीय मंत्री महोदय को संयुक्त आम संघर सभापति उत्तरीय एवं फूलतोड़ दे स्वागत संबोधन करेंगे माननीय मंत्री दिग्दर्शन में आम समस्ते आज पर्यंत यह कार्यक्रम को आगे को चलेबू बोली आशा रखीचु गाँव को कार्यक्रम गाँव को चलो आमर सभापति महोदय द्वारा यह कार्यक्रम एवं पुणी थे अनुरोध करी आमर सांबादिक संघर सभापति प्रशांत कुमार साहू को राज्य बीजेपी उपसभापति रमेश चंद्र साहू को उत्तरीय और फूलगुच्छ दे संबर्धना सभा करेंगे। स्मरणीय मुहूर्त कही देखी कि मान्यवर मंत्री को जो प्रकार भाव में आम गत काली डाकी सी आम सांबादिक संघर कथा को न काटी आसी आम पाखे पहुंची बहुत कम समय पाखे रही बहुत गुड़ा सरकारी कार्यक्रम रही उपस्थित यहाँ गोटे निष्पत्ति नहीं जे प्रत्येक मसरे आम प्रत्येक गाँव को जीवु जो गाँव को प्रशासन पहुँची पार जो गाँव में अनेक समस्या थी तो से गाँव जो समस्या गुड़िक रही प्रशासन और राज्य सरकार दृष्टिगोचर करने आम कार्यक्रम आम आरंभ करूँ आज सौभाग्यवशत मु भावुँ ये कार्यक्रम शुभ उद्घाटन मंत्री जेहेतु उपस्थित रही द्वारा ही तेणु समस्त कह करताली टे दिंतु यहाँ आम गोटे बहुत सौभाग्यर विषय तेणु प्रत्येक मसरे आम एभा गाँव को जीवु एवं से गाँव विभिन्न समस्या कौन रही आम मान्यवर मंत्री को जनइबू जिला प्रशासन को भी जनइबू एवं से कार्य भी कौन हो लोक मैंने केमती कार्य पाइपर से आम आमर कलम लेखनी चालू रही पूरा एति तले बहुत 33 केबी इलेक्ट्रिसिटी जाइए जदि कौन गृहपालित पशु हो गाई हो महिषी हो छोट छुआ हो बुढ़ा बुढ़ी लोक हूँ जदि तार संस्पर्श आसती से जनजीवन नष्ट जबार बहुत संभावना रही ये पाखे जोटा ये गाड़ी पाखे रही तेणु ए बेरिकेड ना तेणु मुझे अनुरोध करी महाशय केमती बेरिकेड कर निर्देश देवे विभाग अधिकारी मान 400 लोक रही आसुंच किंतु पीवाई केवल 6-7टी नलकूप रही से किसी नलकूप अचल रही एवं सबुठारु दुखर विषय जे एटार लोक मैंने पानी जो खरा मास आसे पीवा पानी समस्या रहे तेणु से
विशेष कर गाई गोरु जो रही जो गृहपालित पशु रही से पानी भी पी पार तेणु गोटे पुष्कर भी आवश्यकता रही तृतीय कथा है ये गोटे विद्यालय अच्छी से 482 पिला पाठ पढ़ुंट किंतु शिक्षक अच्छा 8 जन जदिव 9 जन थे जन को डेपुटेशन निआई 8 जन अच्छा से भर किए कौन छुट्टी रोचे तेणु ये जो 482 पिला पाठ पढ़ाइबा 7-8टी शिक्षक टे से कष्ट होने कहते तेणु मान्यवर गणशिक्षा मंत्री आम सौभाग्य जे आज आम गणशिक्षा मंत्री को आम गण में पाइचु तेणु मंत्री को सीधा सड़क आम ए विषय दृष्टिगोचर कर अनेक लोक यहाँ रही जो मैंने कि वार्षिक भत्तार वंचित एवं वार्षिक भत्ता पाई ना रामजी योजना रे एठारे बहुत कम काम होइतबारु लोक मैंने कार्य पाइबारे से सुजोग मिलूना जो द्वारा एमाने बाहर गाँ एपरिक बाहर राज्य को जाऊा नजर रही जोटा कि लोक मैंने आज आलोचना समय से आमको कहते तेणु बीबीजी रामजी योजना ये गाँव में केमती गोटे पोखरीटे हो पार एवं लोक मैंने केमती से कम पाइपर किसी पंचायत खबर संग्रह कले हेनी आपण मान बहुत समस्या रही गाँव में पानी समस्या है विद्युत समस्या है घर समस्या है भत्ता समस्या है जमीक आपण मैंने वर्तमान पर्यंत बहु अंचल पट्टा पाई से समस्या आम खबर कागज प्रकाश करूँ मझे आम केरीपदर गाँव में पानी ना भत्ता नहीं से समस्या उपस्थापना करूँ आम खबर कागज माध्यम प्रमेय विभाग नजर को आसला तुरंत से कार्य होता आम अशेष धन्यवाद देवु से विभाग को एवं मान्यवर मंत्री को कि सी निज अंचल को एत उत्कृष्ट भाव में सेवा जोगाई दौरान विभिन्न खबर कागज यदि किसी असुविधा से देखुं माध्यम से संगे संगे विभाग को निर्देश दौरान से जो आपको असुविधा रही तुरंत समाधान होती किंतु यही आम सीमित रहीलुनु आम संघर सभापति प्रशांत कुमार साहू 15 दिन पूर्व आमको कहले कि आम एक अभियान करवा सांबादिक संघ उमरकोट गाँव को जाऊ जो अभियान आम करवा यार मूल लक्ष्य आम रखिलु यह एक अभियान नुहे बड़ असहाय साधारण गरीब खटिकिया निष्पेषित व्यवस्था सहित लड़ुवा लोक महासंग्राम आसतु ये अभियान आम सामिल होगा आसतु मिलमिशी शपथ ना दुर्नीति मुक्त उमरकोट या ये थीम नहीं बर्तमान आम गतकाली आम विषय आलोचना कलु तो सांगे सांगे स्थिर है माननीय मंत्री जिते काली आम फोन करते भाईना निजे कि आप उपस्थित रुहतु सांगे सांगे से किसी न भाविक आम सांगे उपस्थित रही कथा देले एवं गतकाली आम देखीलु जो 3टी शिशु कन्या पानी बुड़ी मृत हेले सबु प्रकार कार्यक्रम को रद्द कर माननीय मंत्री काली शोकसंत परिवार को से ये प्रयास कले कि प्रकार भाव से प्रशासन क्षेत्र में तुरंत पैसा प्राप्य मिलू एवं आम अनुरोध करूँ एमती विभिन्न प्रकार गाँव को जीवा चलो अभियान मीडिया बंधु मन तरफ आज आम गण में आसवा गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद भाई रमेश चंद्र साहू महोदय प्रेस मीडिया प्रेस बंधु माने सबको नमस्कार जोहार जाओ गाँव में तो विभिन्न समस्या अच्छी पेंशन टू रोड रास्ता टू बहुत असुविधा अच्छी जाओ माँ मन भी कहते पानी समस्या गोटे नलकूप अच्छी दूरटू अच्छी आनवाई करा दिने बहुत कष्ट हो बोलते जाओ ताकू मंत्री आज्ञा को मीडिया बंधुंकर सभापति विकेश महोदय कहते जाओ जाओ गोटे बंद पोखरी अच्छी बुढ़ा बंद गाँव को दुख सुतरे सबुरे साथी हुए से पोखरीटा अठी करी रही किति पुनरुद्धार करले भल ही तांता बोले मुई कहूँ कार्यक्रम सरकार आपण एवं आम माध्यम आउ कि कार्य आपण आम करूँ सी उद्बोधन देवा हे सांबादिक संघ उमरकोट तरफ गाँ को चल अभियान रे सभापति तो करुवा सांबादिक संघर सभापति सान भाई बीके प्रशांत साहू महोदय आम गहन उपस्थित आज मुख्य अतिथि ओडिशा सरकार मान्यवर मंत्री युक्त नित्यानंद गौड़ महोदय
ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ବୈଜନାଥ ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଏ ବୁର୍ଜା ଗାଁର ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲି। ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ କ'ଣ ଗାଁକୁ ଯିବେ? ଏ ସାଧାରଣତଃ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ବା ରାଜନୀତି ଲୋକମାନେ ଗାଁକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ବି ଏ ପ୍ରକାର ଗାଁକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଗାଁକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଥିପାଇଁ ଅଛି, ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ସେ ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଟିକେ ରାଜନୀତିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଠିକି ଚିନ୍ତା କରିବା। ବାସ୍ତବ କଥା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯେତେ ସରକାର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ତାର ଯୋଜନା ପଦ୍ଧତି ସହର ବିକାଶ ଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯେଉଁ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ସେ ବଜେଟ୍ରେ ସହରର ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଅର୍ଥର ମାନେ 60%, ମୋର୍ ଦେନ୍ 60% ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହରର ବିକାଶ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କହିପାରିବା ଯେ ଭାରତ ରତ୍ନ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଭାରତର ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ ଗାଁରେ ଅଛି ପାଇଁ ଏବଂ ଗରିବମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯୋଜନା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେନି, ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଧରିବା, ପୂର୍ବେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯାହାର ଘର ନାହିଁ ତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସଟା ମିଳିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ଦେଖି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦେଉଛନ୍ତି। ଘର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି, ତାର ତ ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କେତେ, ଗୋଟେ 15 ଜିଲ୍ଲାର 15 ଲକ୍ଷ ହେବ, 12 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଆଜିକାଲି ଗାଁ ଗହଳିରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଦେଖୁଥାଉଛୁ, ଏତେ ଯୋଜନା ଆସିଲା, ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଏତେ ପଇସା ଆସିଲା, ଘର ପାଇଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଲୋକ ଘର ନ ପାଇକି ରହିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ, ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବ। ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ରମେଶ ସାର୍। ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ କି ଇଏ 12 ଲକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଅନେକ ସରକାର ଗଲେଣି, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭରପୁର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ବିକାଶ ହେବ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ବିକାଶ ହେବ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ପାରିଦର୍ଶିତା ଆମ ପାଇଁ କି ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇନଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନବୀକରଣ ଚାଲିଛି, ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଚାଲିଛି। ଆମ ଆଦିବାସୀ ଝିଅମାନେ ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଧରି ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ରଖି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଉମରକୋଟ ତରଫରୁ ଗାଁକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ରାଜ୍ୟର ଉପସଭାପତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମହାଶୟ, ଆଜି ये ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ମହାଶୟ,
ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସମ୍ମାନୀୟ ଭୋଜନାଥଗଣ ମହାଶୟ, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଆମର ଘାସିରାମ ମାଝୀ ମହାଶୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ସମିତି ସଭ୍ୟ ସମ୍ମାନୀୟ ହୀରାଲାଲ ମାଝୀ ମହାଶୟ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ, ରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ଦେବୀ ଭାଇ, ନିଗମ ଭାଇ, ବଂଶୀ ଭାଇ, ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ, ଦେବାଶିଷ ଭାଇ, ଦୀପଙ୍କର ଭାଇ, ଅଶୋକ ଭାଇ, ମନୋଜ ଭାଇ, ଦିନାଂଶୁ ଭାଇ, ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଏବଂ ଆମର ଗାଁର ସମସ୍ତ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ସମସ୍ତ ମାତୃଶକ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନିଶ୍ଚୟ ये जो ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗାଁକୁ ଚାଲ, ଗାଁକୁ ଗଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଇହେବ ଏବଂ ସେ ଗାଁର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ହେଉ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର ଆମ ନଲେଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଏ ବିଷୟଟା କି ଅମୁକ ଗାଁରେ ଅମୁକ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର, ମୁଁ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗାଁରେ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁଠି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ସମିତି ଅଛନ୍ତି, ତା ପରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ପାଖରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ କେମିତି ହେବ, ଏ ସବୁ ଦେଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଯାହା ହଉ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଏ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ। ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ତାର କାମ। ମୁଁ କିଛି ଦିନର ଖବର, ଆମେ ସୁନାବେଡ଼ା ଜିପିର ବନ୍ଦ୍ରୀ ବାହାଲ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ବୋଧେ ତାର ଘର କିଏ ଗୋଟେ କରୁଥିଲା କଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ମୋର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପାଇଲି, ଢୁମୁଣି ଖବର କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଅଲଗା ମାନେ ବି କରିଥିବେ। ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ପଠେଇଲି ଆମର ମିଲୁ ପାଖରେ। ମିଲୁ ତୁମେ ଯାଅ ତ ସେ ଗାଁକୁ ଗଲେ କିଏ କରୁଥିଲା କ'ଣ କରୁଥିଲା ତାର ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କାମକୁ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରାଇଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଥିଲା ନହେଲେ ତା ନାଁରେ କେସ୍ ଦେବ। ଯଦି ଜଣେ ଏମିତି ଲୋକର ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତାକୁ ଯଦି ହଡ଼ପ କରିଦେଉଛି ସେ କାମ ତୁମେ କରାଇବ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କାମ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ଧରିକିନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘରର କାମ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ମିଲୁର ବାହାର କରନ୍ତୁ, ତ ସେ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ନିଶ୍ଚୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ତାକୁ ଧରିକିନା ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ପେନ୍ସନ୍ ବି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏବେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରରେ ଯେତିକି ଯେଉଁମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପେନ୍ସନ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ମଲେ ଯେଉଁ ମିଳିବ ତାକୁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ 6 ଲକ୍ଷ ରାଜ୍ୟର 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପେନ୍ସନ୍ ନୂଆ ପେନ୍ସନ୍ ଦେବୁ। 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଫାଇଲ୍ ବି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇସାରିଛି, ମୋ ପାଖରେ ଆସିଲା। ଆମେ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପେନ୍ସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ପୁରା ସାଚୁରେଟ୍ କରାହେବ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ବି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ ଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗତକାଲି ନାହିଁ ଆଗ ଦିନ ଆମର 10 ତାରିଖରେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବସିଲା, ଇଏ 10ରେ ନାହିଁ ତା ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଆମେ ସେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ କି ଚାଉଳ ଜଣକୁ କେତେ ମିଳୁଥିଲା 5 କେଜି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଇଏ 5 କେଜି ଜଣକୁ ପିଛା ମିଳୁଥିଲା। ଏବେ ଆହୁରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ଇଏରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ ଆଉ 5 କେଜି ଦିଆହେବ, ଜଣକ ପିଛା
10 केजी चाउल एबे मिलिबो से भी गोटे नुआ योजना एमती सारा किसी लोकों को सुभद्रा योजना कथा हो माँ मान को जो मैंने 21 वर्ष रु 60 वर्ष रु कम होइथिबे तांको भी सुभद्रा योजना रे भी टंका दिया हो आगामी दिन रे पेंशन रो कथा भी जो मैंने 80 वर्ष रु ऊपरे हेलाने जेमान को आमे 3500 टंका देवार योजना कलु आमे हेला पर से पेंशन रो मंत्री भी मो अछि तेणु आगामी दिन रे भी आमे चिंता करूछु केबे आउरी टिके पेंशन वृद्धि करबा पाई एमानकर जो पेंशन अच्छी बाकी पेंशन को भी आम किसी मात्रा वृद्धि करने सरकार योजना कर सरकार को भी बहुत बड़ बड़न भी पड़ुछि से कथा फिर भी सेटा भी आम चिंता करुछु ता सहित तो विभिन्न प्रकार आसिला इठी पोखरी कथा रास्ता कथा एमती किछि आमर आमर इठी भी आपणकर बुर्जा गाँव रे गोटे 8 लाख टंकार हैं जिम एटा कंप्लीट होइछि एबे कंप्लीट होइछि हमर दिया होइछि 8 लाख टंकार जिम आउ सीसी रोड पंचायत साही रे गोटे 4 लाख टंकार गोटे सीसी रोड भी गोटे अछि आउ आमे हमर आपनकर शिव मंदिर भी अछि से शिव मंदिर पाई भी मु 5 लाख टंका देइछि शिव मंदिर रो काम बाकी जो अछि किचन सेट पेंडाणी हाई स्कूल रे 10 लाख टंका सिठी भी आमे देइछु हला आउ सीसी रोड प्रहलाद साही रे भी गोटे 3 लाख टंका दिया जाइछे आमे किछि किछि जगह काम करू हाउ आपण मानकर जो बुर्जा रे जो स्कूल अछि सी स्कूल तो नहीं कि हॉस्टल अछि सेठी बिल्कुल आपणकर क्लासरूम कोन कोन नथिला एबे गोटे दिन रे आमे 3टा एडिशनल क्लासरूम रो शुभ देइछे तापरे आपणकर हॉस्टेल नथिला पीएसएच गुडा जो प्राइमरी स्कूल हॉस्टेल नवरंगपुर जिल्ला रो 301 टी जो स्कूल रे टीणो घर रे चलतेला वर्तमान सब जगह रे हॉस्टेल नुआ बिल्डिंग हॉस्टेल होउछ देखते प्राइमरी स्कूल हॉस्टेल जो जो स्कूल रे भी नतला सिरागुड़ा रे हला एबे शुभ देले कोठे कुर्सी रे सब जगह रे प्राय हॉस्टेल जूटी हॉस्टेल बिल्डिंग नथिला टीणो घर रे चलतिला सेगुडा करे भी हॉस्टेल कलो इठी और जगह नहीं जेतकी स्कूल रे अच्छी जगह नहीं तेणु से ये गुड़ा करे भी करूछु अनेक जगह रे वर्तमान धीरे धीरे परिवर्तन आसुची किंतु आपण मानकर गाँ रो जो समस्या गुड़ा को जो रहिला किछि कथा निश्चय आमे ताको भी आगामी दिन रे दृष्टि दबो जहाँ जहाँ भी आम पाखरे ठीक समय रे जदि प्रयास आसे हमरो विकसित गाँव विकसित ओडिशा से योजना रे भी आम माने अनेक जगह रे दउछु आपणकर पोखरी भी जदि आमे बीजेपी रे देबा सेटा भी निश्चय हो जिवो बजनाथ भाई टिके इंटरेस्ट नबो हला आमे से पोखरी भी आपण कोठी करिवे मेन हला ता पई जागा पागा भी जदि देबे आमे सेटा भी करैबा आ आपणकर कोठी इलेक्ट्रिक कोन अछि हां ट्रांसफर हैं भेरिकेड टाको जदि कराइबाटा मु तार जोगाजोग करबी तार भेरिकेड केमते हबो सेटा हाँ तो रास्ता कथा कहते को रास्तार कथा कहले लिस्ट जाइथिबो इठिरो बुझले कि नहीं से ट्यूबवेल रो भी जाइथिबो आमे ए सब काम गुड़ाक आम तरफ जहाँ जहाँ संभव हबो बुझे ताको भी नहीं कि डबल रोड रास्ता पाई योजना एबे पीडब्ल्यूडी रास्ता हबो ये रास्ता भी तेणु ता पाई भी नहीं कि आमे चेष्टा करूछु बहुत सारा अच्छे आपण मानक मो अब कहू ना आम केमती कौन फंड्स आनिकी अधिकारु अधिका करवा आज भी उमरकोट टाउन रे भी अनेक नुआ नुआ स्कीम गुड़ाक आज किछि किछि जगह रे आज आम शुभ देलु आउ नुआ नुआ जिनिस पार्क पार्की ऑडिटोरियम एगुड़ाक करूँ मंदिर पंदिर रायघर पाइघर रे भी रास्ता रे एबे रायघर जो रास्ता रे पोखरी अच्छी से पोखरी रो डेवलपमेंट सेटा गोटे पिकनिक इको टूरिज्म प्लेस सेटा माने से मानकर आम पाखरे से माने भी अनेक समय अनेक विषय को आनंती आमे ताको भी ध्यान दो आ निश्चय सांबादिक भाई मान सहित भी अच्छु आपण माने जदि जोठी जेमती समस्या अच्छे अति आवश्यक अच्छे ताको से टाइप रो देले भी आमे आगामी दिन रे प्रायोरिटी बेसिस रे आमे सेगुडा को करैबा पई योजना करिबा तेणु समय भी बहुत ही गलानी मु आपण मान को अधिका किछि आ कहू नाही निश्चय आमे तत्पर रहिचु
आमे रहिबु आगामी दिन रे जहाँ जहाँ काम करवार अच्छे आगामी दिन रे आमे निश्चय आपण मानकर समस्या गुड़े को ध्यान दे के ना करिबु आपण माने हमर बजनाथ भाई मन अछंती मानक माध्यम रे भी आपण माने जदी देबे आमे से गुडा को आमे चिंता करी के ना करिबु। धन्यवाद।